नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 18 तारिख गुरुवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। यह आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज प्रथम खबर वर्षा भिजिब दशहरा। वर्षा भिजिपारे दशहरा। सेप्टेम्बर 25-26 तारिख बेलू बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। घनीभूत होगापी पाग अनुकूल रही। फल दशहरा वर्षा होबार आशंका एपरी चलित दशहरा बजार फिका पड़ पारे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे कोटिए छुईला वृक्षरोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे कोटिए छुईची वृक्षरोपण। सारा राज्य में गोटे दिन होता चारा संख्या 1,04,409। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे कोटिए छुईची वृक्षरोपण। राज्य सरकार जो 75 लाख चारा रोपण लक्ष्य रखिते दिन 1:13 मिनिट से लक्ष्य हासिल होता। वृक्षरोपण संध्या 5टा पर्यंत चली। कोटिए पार होईची वृक्षरोपण संख्या। सेप्टेम्बर 30 तारिख जाए वृक्षरोपण कार्यक्रम हाथ को वृक्षरोपण में कोरापुट प्रथम, केन्दुझर द्वितीय, मयूरभंज तृतीय, सुंदरगढ़ चतुर्थ, कलाहांडी पंचम स्थान अधिकार करछि। परवर्ती खबर आज आरंभ हो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सरगरम हेबा अधिवेशन। विधानसभा लगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। पुलिस कमिशनर डीजी सुरक्षा व्यवस्था जांच करिसंती। गोइंदा निर्देशकों आईन श्रृंखला डीजी उपस्थित रहिथिले। आतंकी आक्रमण मुकाबिला प्रतिहित प्रस्तुत होईछि। आंदोलनकारी को रोकिबा पई निया जायछि सुरक्षा व्यवस्था। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सह सीसीटीवी नजर रहिबो। विधानसभा सुरुखुरे गृह चलाइबा पई सर्वदलीय बैठक में सबु दलर सहयोग लोड़िछंती बाचस्पति। परवर्ती खबर अस्त्रविरति पई माओवादी को गुहारी। शस्त्र त्याग करिवे माओवादी। शस्त्र आंदोलन को अस्थायी भाव में विराम देवे माओवादी। पुणी थे शांति वार्ता पई व्याकुल संगठन 30 दिनिया युद्ध विरति लगी अपील करछंती माओवादी। माओवादी केंद्रीय कमिटी पक्षरु प्रेस विज्ञप्ति जारी। युद्ध विरति करी सरकार को द्विपाक्षिक आलोचना लगी प्रस्ताव दिया जायछि। जोगाजोग लगी ईमेल और फेसबुक आईडी जारी कले माओवादी। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा रे पॉलिथिन बैग रे भोग न नेबा पई लोकों को अपील कला बीएमसी। चली पार्वण ऋतु दुर्गा पूजा को मात्र किछिटा दिन बाकी रही। भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन चलित वर्ष दुर्गा पूजा रे पॉलिथिन बैग रे भोग न नेबा पई लोकमानकु अपील करछि। प्लास्टिक व्यवहार एवं परिवेश प्रदूषण को रोकिबा लागि बीएमसी एभली पदक्षेप नेइछि। बीएमसी पक्षरु राजधानी रो विभिन्न स्थान रे लागिथिबा बोर्ड रे कियोस्क स्थापन करा जाय। सेतिरे सचेतना वार्ता लेखा जिवो। एई कियोस्क गुडिक बरमुंडा, शहीदनगर, नयापल्ली, झारपड़ा, डमणा भली बड़ बड़ पूजा मंडप रे स्थापन करा जिवो। वरिष्ठ अधिकारी माने पर्यायक्रमे ए सब कियोस्क रे बसिबे। सचेतना अभियान तदारख करबा पई बीएमसी 3 जेनेराल डेप्यूटी कमिशनर समेत अधिकारी मानकु नियुक्त करबा पई निष्पत्ति नेछि। परवर्ती खबर बंद हेबो डीजे गाड़ी। डीजे गाड़ी पे राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए रो कटकणा। मूल ढांचा को बेआईन परिवर्तन विरोध में सर्कुलर जारी। गाड़ी मूल ढांचा रे परिवर्तन नियम उल्लंघन कले हेबो एक्शन। निर्धारित सीमा पार शब्द एवं आलोक व्यवस्था उपर कटकणा। आईन अनुसार जरिमाना सह पंजीकरण और फिटनेस रद्द हेबो। जान रे डीजे सिस्टम, एम्प्लीफायर, मिक्सर, लेजर लाइट कंट्रोलर बेआईन। सार्वजनिक स्थान में बेआईन व्यवहार विरोध में चेतावनी। परवर्ती खबर इतिहास रचिले वरुण चक्रवर्ती। प्रथम थर बनिले टी20 नंबर 1 बॉलर। मिस्ट्री स्पिनर एवं स्पिनर जादूगर वरुण चक्रवर्ती आईसीसी अंतर्जातीय रैंकिंग रे चमत्कार प्रदर्शन करछंती। तांकर प्रभावशाली बॉलिंग पई से आईसीसी पुरुष टी20 बॉलिंग रैंकिंग रे 1 नंबर बॉलर होइछंती। एपरी करिबारे से तृतीय भारतीय खेलाड़ी होइछंती। संयुक्त अरब एमिरेट्स रे खेला जाउथिबा एशिया कप 2025 रे टीम इंडिया प्रथम 2टी मैच रे उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वरुण एक गुरुत्वपूर्ण सफलता हासिल करछंती। परवर्ती खबर एककालीन सेटलमेंट योजना घोषणा कला परिवहन विभाग। कम परिमाण रे जरिमाना दे समाधान करि परिबे। एककालीन सेटलमेंट योजना घोषणा कला परिवहन विभाग। दीर्घ दिन धरी पड़ी रहउतिबा चालाणर समाधान नै पदक्षेप। उल्लंघनकारी कम परिमाण रे जरिमाना दे समाधान करि परिबे। 31 जुलाई 2025 पर्यंत अमीमांसित ई चालाण पई लागू। এই যোজনা বিজ্ঞপ্তি জারি দিনରୁ 6 মাস ପାଇଁ বৈধ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶନ ନଦୀମଙ୍କ ସହ ହେବ ଟକ୍କର। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 84.85 मीटर थ्रो सहित फाइनल को जाइछंती। फाइनल रे प्रवेश करिबा पई ताकू 84.50 मीटर दूर जावलिन थ्रो करिबार थिला, किंतु नीरज प्रथम चेष्टा रे ही 84.85 मीटर थ्रो करिछंती। आज फाइनल खेला जिवो पाकिस्तान अरशद नदीम को सह मुहामुही हेबे नीरज चोप्रा। परवर्ती खबर 24 रे विधानसभा घेरिबो महिला कांग्रेस। आज आरंभ हेबाकू जाउची विधानसभा रे मौसुमी अधिवेशन। एथि पई कमिशनर पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। पुलिस डीजी सुरक्षा व्यवस्थार जांच करिछंती।
ଅଧିବେशन ସମୟରେ 3 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଭିଏମ ରେ ରହିବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଇଭିଏମ ବାଲଟ ପେପରରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କଳା ଏବଂ ଧଳା ଫଟୋ ରହୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ ଇଭିଏମ ବାଲଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିହାରରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତାଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟରେ ମେଲୋନି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଦେଶବାସୀ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯୁବ ଶକ୍ତି, ଗରିବ ଓ କୃଷକମାନେ। ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଭାରତ ଡରେନି। ଆମ ଯବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛୁ। କାଲି ଜୈଶ ଆତଙ୍କୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣୀ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ 8ମ ଜାତୀୟ ପୋଷଣ ମାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଲମ୍ବିତ। ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଗୋପନ ରଖି ଓକିଲାତି ପେଶାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତାମୀ ଓ ଠକାମୀ ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏଆଇ ଭିଡିଓ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପିବି ବଜନ୍ତାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତା ହୀରାବେନ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 23ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7:17ରୁ 11:17 ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ସରିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶର ସଂକଳ୍ପ। ସୁଭଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା। ଏବେ ଯାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସୁଭଦ୍ରା। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ କିଛି ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟର 338 ସିଡିପି ୟୁନିଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି।
परवर्ती खबर सुस्थ नारी सशक्त परिवार महिला स्वास्थ्य सुरक्षा बड़ पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जरिया महिला स्वास्थ्य रक्षा को सुनिश्चित मागणारे हेब स्वास्थ्य परीक्षा मागणारे मिलिब औषध जन्मदिन में मध्यप्रदेश सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुभारंभ करछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अभियान देशर महिला स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करिब। सरकार पक्षर लक्षाधिक स्वास्थ्य कैंप जरिया महिला 6 प्रकार रोग स्क्रीनिंग करा शिशु और मातृ मृत्युहार कमाइबा प्रक्रिया सामिल होगा अपील करछंती प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर आज कुकुर गणना राज्य में प्रथम थर पर आरंभ होगाकू जाउछि कुकुर गणना। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर आज गणना कार्य कराजिबो। दक्ष प्राणी चिकित्सक तत्वावधान में स्वच्छ साथी स्वच्छ सुपरवाइजर सानिटारी इंस्पेक्टर प्रमुख ही कार्य संपादन करिवे। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर प्रथम थर पर आरंभ होगा कुकुर गणना। आज भोर 5टारू गणना कार्य आरंभ होगा। विभिन्न जोन वार्ड एवं वार्ड रे थिबा प्रत्येक गली पर गठन होइछि टीम। परवर्ती खबर महिला कनेस्टेबल शुभमित्रा घटना उद्वेग प्रकाश कले नवीन। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक राज्य सरकार और पुलिस विभाग कार्यदक्षता उपर तीव्र समालोचना करछंती। भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस रे कार्यरत 25 वर्षीय महिला कनेस्टेबल शुभमित्रा साहू को निखोज उपरे तांको मृतदेह केन्दुझर जिला घटगां निकटरू पोता अवस्था उद्धार हेबा घटना को नहीं से मोहन सरकार को टार्गेट करछंती। नवीन कहिसंती शुभमित्रा मृत्यु खबर मते मर्माहत करछि। जदि पुलिस निजर महिला कर्मचारी को 10 दिन धरी खोजी पारुनी तेबे साधारण नागरिकों सुरक्षा किपरि सुनिश्चित हेबो। से गृह विभाग निष्क्रियता को कुंभकर्ण निद्रा सह तुलना करी तुरंत कार्यानुष्ठान दाबी करछंती। परवर्ती खबर स्कूल छात्र छात्री मागणा बस यात्रा को ओडिशा सरकार मंजूरी। स्कूल छात्र छात्री निरविच्छिन्न यातायात सुनिश्चित करने ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा एमबीएस योजना अधीन छात्र छात्री मागणा बस यात्रा को मंजूरी देइछंती। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अगस्ट 21, 2025 अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में निष्पत्ति निया समस्त स्कूल छात्र छात्री वैध छात्र परिचय पत्र किंबा स्कूल यूनिफॉर्म देखाई मागणा बस यात्रा सुविधा पाई परिबे। परवर्ती खबर सिलेक्शन कमिटी रे जोगदेवे प्रज्ञान ओझा। भारतीय क्रिकेट रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। टीम इंडिया चयन कमिटी रे खूब शीघ्र जोगदेबाकू जाउछंती प्रज्ञान ओझा। जातीय चयनकर्ता दौड़ रे ओडिया पुओ प्रज्ञान ओझा। बीसीसीआई रो चयनकर्ता पैनल रे शामिल हेबाकू जाउछंती प्रज्ञान ओझा। शिव सुंदर दास को परे द्वितीय ओडिया चयनकर्ता हेबे प्रज्ञान। क्रिकेट परामर्शदाता कमिटी बोर्ड रो एजीएम पूर्व प्रज्ञान और आरपी सिंह को नाम को अनुमोदन करि पारे। परवर्ती खबर आरंभ है ओडिशा प्रो टी20 लीग उद्घाटन उत्सव में जोगदेले मुख्यमंत्री। आरंभ हो जाइछि ओडिशार प्रो टी20 लीग प्रथम थर पर बारवाटी स्टाडियम रे अनुष्ठित होइछि। उद्घाटन उत्सव में जोगदेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आनुष्ठानिक भाव में ओडिशा प्रो टी20 लीग उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री। ओपीटीएल को एक ऐतिहासिक फ्रांचाइज आधारित टी20 टूर्नामेंट। मोट 6टी टीम को नहीं खेला जाउछि। टूर्नामेंट 10 दिन धरी चलिबो। ई टूर्नामेंट मोट 18टी मैच खेला जिवो। ओडिशार विभिन्न अंचल को प्रतिनिधित्व करथिबा दल टूर्नामेंट रे भाग नेइछंती। परवर्ती खबर सेवा पक्ष अवसर में 1600 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती अमित शाह। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह नुआ दिल्ली रे चलिथिबा सेवा पक्ष अवसर में दिल्ली 1600 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। त्यागराज स्टाडियम ठारे एक समावेश को संबोधित करी श्री शाह कहिसेंती आरंभ होइतिबा योजना गुड़िक जातीय राजधानी जनसाधारण को लाभ प्रदान करिबो। से कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी कल्याण पई तांकर समग्र जीवन उत्सर्ग करछंती। परवर्ती खबर बेलारूस रे बड़ शक्ति प्रदर्शन। भारत रूस ईरान और बेलारूस मिलित शक्ति प्रदर्शन। 3टी अमेरिका विरोधी देश मानक सह एकाडे मिसी युद्धाभ्यास करिछि भारत। यह अमेरिकार दबदबा प्रति एक कड़ा जवाब बोली कहा जाउछि। मध्य प्राच्य रे युद्ध चिंता को नहीं अमेरिका सह ईरान तिक्तता यूक्रेन सह युद्ध को नहीं रूस सह विवाद टारिफ को नहीं भारत सह बिगुड़ुथिबा संपर्क भितर बेलारूस रे मिलित शक्ति प्रदर्शन देखिबाकू मिलिछि। भारत रूस बेलारूस एवं ईरान करिसेंती मिलित समराभ्यास जार नेतृत्व नेउछि रूस। सबठारु बड़ कथा हेउछि सामरिक पोशाक पिंधि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्धाभ्यास स्थल रे पहुंचिथिले और सैनिक मनोबल बढ़ाइथिले।